kagabihon kaning ito ako magdahon nga maka-serbisyo dito sa inyo ha. Sa nag-birthday karon ako ni Brad Benito no. Ito to Pipa Alia. Kirit 2 years celebration no. Mga kaisunan, sino gitawag kapitan diha gahapon si Kuan Brad Benito nakaisuranan may timing ko kay nakabisita ko sila ha. Nga ito og birthday nga nag-invite siya ito ato sa insurance facility ko siya man ni. Isuranan mas pasara friend gabi siya nga moadtong sa gilungan. Unya siya moadto mo gaplano ta siya moadto sa balay pero alangan nila kay naputol ang kuan sa to kadina matud motor nakapna na kayo so wapon wa dam nga makatumha pa kay siya no ang kining tanan nga panghitabo dunay katuyoan ang Ginoo amen Amen. makaisinan kay agapaano ko tong Lunes kumari pero graduation sa kung pagmangkon so kining gitawag lisod ko kay balibaran makaisunan mo to nga namalandong ko ng Martes, Miyerkules. Nakalimot ko itong Martes pero ang pagkahapon sa hapon, barbag excited kong umari. Barbag na igatulon. Itong namalandong ko, ang bisita ko ito, wala po kabisita. So, aning kagabi eleksyon, salamat sa Ginoo di ay no, pasarapin to siguro yung asawa ni Ara, yung pamilya. Makaisunan, uban sa inyo karon nga ni akaron, o kanang gitawag, taon-taon na nga ako kawalay sa inyo, ano, so, papila sa makaisunan, rin nga dapit, nga medyo taas-taas ang panahon naka-ari ko halos kada Lunes sa gabi pero karon igso medyo panalagsa na lang tong nagkakuan ang bulaton pero karon ang panahon nga ikaw ako makakwanta ka nang gitawag makahibalag ta amen amen na pata sa kalibutan kay mo yung utaw kag sa madili dili ta permanente sa kalibutan amen Amen. lumalaber ta igso mo na nga kining nahibiling mga adlaw sa atong kinabuhi ato ialagad sige og tarong amen ano man igsoon kay kung nagalagara tog tarong ang Ginoo nga nagkuha nato ani nga kalibutan mo nagplastar mo nagpahilo na ato ng kalibutan dili siya kanang gitawag maguol dili siya masakit kun dili malipay siya igsoon amen isa ganahan nga malipay ang Ginoo sa moha amen no katuyuan sa Ginoo igsoon malipay gid ang Ginoo so ako makaisunan sa di pa ko mo share ako usap ko sa kuan kining gitawag kaniadto musimba dili moalaga dili kanang usahay sabay-sabay ra usahay rigpita ra nagian po na ako na kay kaning gitawag wala pa ko kaila kay sa Ginoo wala ka kay ko makasabot unsay pag-alagad wala ko kasabot kay unsay makuha ng pag-alagad o pagsimba na sa Ginoo nahitabo ra gitong sabay-sabay pero niabot gid ang saktong panahon igsoon nga ang Ginoo ba nagkuan di sa ko ba kanang murag nagtulod na gid ba nga insakto na gid nga panahon nga kanang magkinabuhi na gyud nga kanang gitawag nga nanay kuan ba kanang excited kanang gitawag nga committed, decidido, sincero, makaisunan abot na sa punto ani nga sa nagdagan ang panahon igsoon sa akong kinabuhi. Mo nang karon nakaisunan usa ka maayong butang nga pithatag sa inyo karon ni kagabion kinig yung pulong sa Ginoo. Amen. Amen. No, wa gilain maka kanang gitaw, wa gilain nga butang nga mahimo nato nga koneksyon ma-enjoy nato tong kinabuhi, mahimo nga ma-preserve ang atong kinabuhi, mahimo nga safety ta makaisunan kini yung pulong sa Ginoo. Amen. Kining pulong sino gikan sa langit mga kaisunan dili gikan sa kalibutan dili gikan sa palibot kundi gikan sa langit igsoon mensahe nga gikan sa Ginoo para kanimo para kanako ning kagabihon para ikaw ako makaisunan magbaton kag excited sa pag-alagad sa Ginoo amen so dalay ko lang Dios no kini nga celebration igsoon tuguti ko nga mag-share ko sa inyo ning kagabihon diri sa Jeremias 1:5 diri man ko gidala sa Ginoo ay gasiri mo si pastor ring gabi nato ko gi-prepare pero akong ibasa diyang siring-siring na-bless man po ko. So, ako niyato sa inyo igsoon ning kagabion. Mamati ta, kadali. Ningon sa di makaisunan. Sa wala ang Ginoo mingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan og sa wala pa ikaw matawo, gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Okay, magampo sa taan ning kagabion igsoon. Hallelujah. Atido ko itong ulo igsoon. Ginong Dios, dalaygong kalording dapit sa kagabihon. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo nga ining kagabihon imo kaming giusa, imo kaming gitapok. Bisan pa sa pamilya Brad Benito Lord, tuayon family, uban siyang anak, uban siyang apo nga nag-celebrate Lord God ani nga adlaw nga tawan ikaduha ka tuig. Kaliya tipa Aliyah Kirit Lord God. Salamat uban sa ginikanan. I pray na ikaw manalangin Lord sa ilang pamilya. Og ang matag bigala, matag bisita nga niya karon, tuguti nga ikaw makigistorya, tuguti nga ikaw magpadayag og bagong butang parigad.
pinagi sa mga anak kasi Lord Jesus Christ uban sa imong balang espiritu nga mo'y magkanbiktar sa among kinabuhi Lord, may maghatag ka gana, maghatag ka excited, maghatag ka sincero nga kami makakaton, kami makaila kanimo Lord yan, bisan pa ning kagabiyon. Amo kang giunor sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Amen. Hallelujah. May gabi natong tanan igsoon. Amen. Okay, padayon ta igsoon. Kaya salamat sa mata ko sa no, bisan pa sa ni akaron o ba na mauli na makaisunan naghanyo kong brad ko gani nga buntag. Ngayon ko, man tag alas 4 brad. Ina sila papa nimo nya. Ako mo ni nalangan po noon. No pasensya na gyud kay pagabot ako, human magkaon pod. Bali sa mga kaigsunan. So at least nga ang pinakamaayo igsoon sa birthday adlaw na tawan akong challenge sa tuwa. Kung ni-invite ka sa Brad Benito nga mag-arita kay maglitsyon, nga walay serbisyo, di na kung ari kay umakaon rator, pikaon sa lungsod. Amen. Pero kung invite kay mag-serbisyo, ang maari ko. Hello, na diha. Makaisunan. Kanang gitawag na may mga taong bisag wala imbita mo tong harapod. Makaisunan, okay kayo. Tagjoban pa, bagag naong. Pero sa ito, dili na, bagag naong, malipay ta. Amen. Malipay ta. Kaya pa ba imong hagwag invite? Naigihagwag invite, tipo mo tong ha. Ang wala invite ta nitong ha. Di ba nindot? Makaisunan, pero sa mga tao wala sa Ginoo. Makaisunan, lain na itag prinsipyo. Pero ako nagpasalamat sa Ginoo niya ta. Amen. Amen. Makaisunan, ang pinakanindot, mga untag pulong sa Ginoo. Amen. Kung kato nakakaon na lechon, kato nakakaon na gloto, makaisunan, busog na imong tiyan, pero ang tuo ko nga imong kalagwa pa mabusog. Amen. Amen. Ang imong espiritu gigutom pa sa pulong sa Ginoo igsoon. Ingon ang Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga igagula sa baba sa Dios. Amen. So ang pulong sa Ginoo pagkaon na igsoon. Munang ikaw ako kinahanglan mo kaon kag pulong sa Ginoo. Amen. Para himsog ka, para lig-on ka, mga lagad diha sa Ginoo. Amen. Manang ubang son ubang mga tao kanunay gasakit, kanunay huyang, kanunay problematic, kay walay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So lahi ra gud yung pisikal, wa kay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo, so may tapuan imong pisikal. Og di ka magkaon og luto. Luya. Oh, say makakaon ka sa kanlaw kasa, di madugay na pas mo ka. Makaisunan, ang tawag ana anang gitawag nga siyempre di ko mapurma imong lawas igsoon kay ngano man imong pagkaon wala nimo taga og kanang gitawag dili ba sa insaktong panahon. Ang physical nga pag-atiman igsoon. Muna nga sa espirituhanon po, di nga na gihapon. Pag imong kalag, imong espiritu walay kaon-kaon sa pulong sa Dios, igsoon ang mahitabo. Kuan ka kanang puyay kita. Amen. Puyay gid ka mo na nga sa hinungdan nga anong struggle ang mga tao, nganong problematic ang mga tao, nganong murag ang mga tao di kasabot si ang kinabuhi bisag wala di basic, kwartahan ba ka, may kwarta ba ka. Makaisun wala. Ang kanang gitawag wala diha ang tanan nga kuan kanang gitawag solusyon sa problema, solusyon sa panginahanglan. Ang solusyon sa panginahanglan kinahanglan yung pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Una nga ingon ang Exodus 23:25, simbaha ko ninyong ing Dios, hatagan ko kamog pagkaon, ayon ko ang imong sakit o kanang dagaan ko kamog tubig. Abi ni makaisunan, ang imong kinabuhi kon musimba ka kanunay sa Ginoo, mukaon ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Bible, pakanon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Pakanon ka sa espirituhanon, pakanon po ka sa physical. So kung imong kalag ginapakaon nimo sa pulong sa Dios, makasunod ang imong physical ginapakaon po nimo sa physical nga pagkaon. Ang tawag nga igsoon, ang imong kinabuhi balanse. Amen. Dili ka kanang ligon nimong physical, ligon pud ang imong espiritu. So ang imong kinabuhi, mahimo kang kinabuhi nimo nga kanang gitawag kusog, kabaskog, kalipay, kalinaw, makaisunod bisag imong palibot dili masabtan. Pero ikaw makaisunod puyo ka nga naay kalinaw. Amen. Amen. Kasi ganang kinabuhi na kalinaw. Ang tinuod nga kalinaw igsoon kanang imong simba ang Ginoo, imong gikaon ang pulong sa Dios, imong giatiman ang imong physical, imong giatiman ang imong espirituhanon nga kinabuhi makaisunan. Og tungod niya na igsoon ang saad sa Ginoo apelta. Amen. Amen. Apelta igsoon. Muna ako challenge ni kagabi igsoon mga untag pulong sa Ginoo. Amen. Okay, yun sa igsoon. Sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan. Og sa wala pa ikaw mataw, bigahin ko na ikaw alang sa kabalaan nga katuyuan. So importante makasabot ta nga ikaw ako makaisunan. Kanang gitawag sa didto pa ka sa taguangkan sa imong ginikanan igsoon. Ang Dios nanay maayong plano. Amen. Amen. Nanay maayo nga purpose katuyuan sa atong kinabuhi. Makaisunan, gipuyos-puyos pa ka sa imong ginikanan. Siyam ka bulan. Amen. Pila ka bulan? Siyam ka bulan pa kang gipuyos-puyos. Makaisunan. Laylay tag ginikanan. Makaisunan. Pero usara ang atong nagbuhat. Kasi nagbuhat ato ang Dios makaisunan.
So, ato masabtan igsoon, dili ba ilalim nga gi butang gi poise ka sa taguam ka sa mong ginikanan. Dito ka gi matuto, gi amuma, dito ka gi atiman sa Ginoo, makaisinan unya pagkahimaniman pagka natawo na usay kalimtan ra ang Ginoo, usay pa ang mga bata kung wala pay nakatunan nga pulong sino, ang mga bata wala pay pagtawod sa ginikanan, ang mga bata wala pay disiplina sa ginikanan, usahay ang ginikanan balikason pa, usahay ka nang gitawag moingon pa nganong gipakatawo man kuning kalibutan na. Ingon ang Bible makaisunan pag ikaw anak imong mahayan ang ginikanan nganong natawo ka, ingon ang Ginoo mo igsoon dili malipay ang Ginoo. Lo tanda? Na ay punishment gikan sa Ginoo. Munang ani ato igsoon sa diha nga wa pa koy buot, sa diha nga wa pa koy buot bas pagpangalagat sino. Wa pa koy nasabtan sa pagpangalagat sino. Usahay akong ginikanan kanang siyempre mga bata buliagon kay nako. Bisag nabunalan kay buliagon. Unya usahay mudumot pa sa ginikanan, usahay kanang gitawag nga mobagulbol, usahay kanang gitawag nga mopasipala sa ginikanan. Pero sa nagdaga ng panahon igsoon nakasabot ko nga dili dito maayo ang akong kinabuhi kadto. Amen. Amen. Manang usa sa akong testimony mga kaisunay kagabion nga akong kinabuhi sa una, usahay isang palungan ko sa papa, usahay sumbagan ko, usahay kanang gitawag ipuspusan ko kay kaning pagkabuliagon kayo makaisunan nga imbes ipatugay ra karabaw to gadul anag kuan kanang marbol nga kanang karabaw wala naabot ng alas 5 sa hapon walay kaon kaysa may ginikanang malipay gisong ko kag patugay nga ang pantahan ito gasirag marbol na di ang nahitabo puspos mahitabo iparap ng ulo ang haligi no kaya maginikanan sa una kani itag wala pa labi na wa pa sa Ginoo may kaliwat maganang may pagkakatsila isoon no makaiso na mo na nga dili sayon ang sa unang panahon pero pasalamat ka sa atong panahon karon igsoon nga halos mga ginikanan na anay kahadlok sa Ginoo amen makaiso na mo ikaw ka ko igsoon ining gitawag nga ang makuha na to nga pagtulunan di pakataw ka makaiso na ning kalibutana una gigahin ko ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan so ikaw ka kunay balaan nga katuyuan ng Ginoo amen Amen. unsa man ang balaan nga katuyuan pastor ang balaan nga katuyuan igsoon bisan nahimugso kang dautan, bisan nahimugso kang makasala, bisan nahimugso kang bunyagon, bisan nahimugso ka nga dili makagiro ang imong kinaiya makaisunan. Pero naay Ginoo nga nagplano si mo ha. Amen. Amen. Ako sa una dili dumayo kong kinabuhi. Na ako sa kasalanan. Dino nagsimba nami alagad kay akong papa alagad, ako mama alagad si Ginoo. Pero bisan unsaon nagtudo na ko ison. Pero nagi panahon nga dili ko gulo barkada sa kalibutan igsoon, okay ka ng barkada o dadon ka sa maayo. Dadon man ka sa mga dili maayo. Nga akong barkada sa una mingon dayon nga og dili ka mo inom dili ka barkada pero mo inom ka barkada ta nya kay dili man ko ganahaw og barkada di inom lang po ko ako makaisunang hantong nga nakakaton kog inom nakakaton kog bisyo nakakaton ko kanang mga dili maayo makaisunang hantod ni ko niabot sa punto nga may sirable ang kinabuhi sa dihang niabot na may sirable ang kinabuhi ino ko papa asa nang imong barkada nga humot kay nimo wa man lagi mo tunod bisag piso ilaw ta diha Amen. Tinunig soon. Kanang gitawag nga usay. Kining gitawag ginhawas muna sa ginhawang muma sa ginikanan pag matuto, pagpadako, pero ini kadako na musukol-sukol, yung magbarkada, palabihon ang barkada, pero moabot yang panahon nga magsakit na igsoon. Ang barkada usay igo ra ka nga ino nga bay. Kining gitawag nga paningkamot pud og kanang pakaayo kay mag-inom na puta. Ilaw ta diha. Mao gid ako nasabdan igsoon. Pero sa panahon nga nay balatian kanang gitawag saylo-sayloan ka kanang dili ka kakita og kan pero siguro naay pipila nga mo tabang pero lahi gid ang pamilya nga mo atiman amen so ning kagabi leksyon dito ko nakakaton dayong niusab ang panahon nga nakaduol ko mga alaga sino nakabulbakada ko kanang magwawali natingala ko igsoon kay ang dagan sa akong kinabuhi sigong pamino sa pulong sino sigong patulo sa pulong sino hangtod niabot ko sa punto nga gigahin ko ikaw alang sa balaan nga katuyuan amen Amen. so sa Bible makaiso na kayo mong tanahon daghang mga kinaiya ito nga dili makagiro pod amen basig usa ka sa nakaasinati pod sa Bible igsoon kinsa man sa Bible sa panahon makaiso na ni tanang gitawag sa basahon ni Juan 4 ang usa ka babae nga Samarianhon upat og bana amen kalima o kaupat ang iyang bana-bana pero sa diyang nahibalag na si Jesus makaisunan nalimtan niya ang upat ka bana hello tada sa diyang nalimtan niya ang upat ka bana nalimtan niya ang panginanglan nga magkalos og tubig sa diyang nakalimtan niya magkalos og tubig igsoon napunta siya sa lungsod sa Samaria ang tibok Samaria nakaila kang Jesus tungod kay ang babae nanugilon man kang Jesus nga iyang gitibalag amen Amen. automatic nga bago ang babae igsoon kung dautan mata mas dautan ko babae si Maria
katong Maria nga igsoon po ni Lazaro. Gipagawas ni Jesus ang pito ka espiritu. Makaisinan prostitute nga pagkababahay. Ang iyang pagkababahay ang gipaligya sa daotang mga tao. Pero makaisunan natural kay iyang pangabuhi. Pero sa diyang na-enkwentro na si Jesus, naibalag na si Jesus igsoon, wala sa ibilin nga babae nga daotan. Gihimo siya mahinungdanong babae at ubangan si Ginoo. Amen. Amen. So man nga igsoon nga si Jesus makaisunan nagpasabot nato nga bisag nahimugsok ang daotan, bisag nahimugsok ang bulyagon, bisag nahimugsok ang miserable, ang gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaingon ang Juan 8:32 kumali Pastor Chris. Si bisan kinsa nga naibalo sa kamaturan, ang kamaturan maghatag og kagawasan. Amen. Unsa nang kagawasan? Dili ka gapuson sa sala, dili ka gapuson sa bisyo, dili ka gapuson sa problema, dili ka gapuson sa balatian, dili ka gapuson sa kadaotan, kundi ipahigawas ka diha dapita nga nagapos nimo para ikaw ako himuon ka sa Ginoo gagigahin alang sa balaan nga katuyuan. Amen. Amen. Kasi ganahag balaan nga katuyuan. Amen. Ang balaan nga katuyuan igsoon kanang gitawag nga walay nagbuot nimo igsoon kana bang kana magong nay nagbuot nimo example uhaw ka sa pulapo, uhaw ka sa sugal, example kanang kawatan igsoon sa may kanang gitawag nga stronghold sa kawatan. Kung makakita siya butang nga importanteng butang unya walay tag-iya diha, makaingon na siyang grasya na ni makapangaot ni kuani. Hello ta diha. Okay, kawatan na siya, amen. Espetos pagkakawatan na niya, example. Espetos pagkababaero. Pag makatapad na siya gwapa, makayon siya mga nag-number kay chicks na ni. Hello ta diha. Kanang gitawag tanan nga dili maayo na dito pero ang Bible makaisunan dili siya masayo pag makaila ka sa Ginoo makasabot ka sa pulong sa Dios ang saan niya tagaan kaniya og kinabuhing gawas nun. Una nga ako makaisunan experience ako sa kinabuhi sigog paminaw sa pulong sa Dios, sigog patulo sa pulong sa Dios. Natingala ko ison adi ko sa Kulapo, adi ko sa kanang Hantak, adi ko sa kanang gitawag nga usahay gud makaisunan kining paghibutagan ko ning Hantakan pud usahay kay kining paglami na, no? Dekas nga ako testimonya alagan ako sa Ginoo gikaw kong simbahan. Napunta ko dito ang Hantakan. Nga akong karta naaras sa mga sa una dako naman ang 200. Akong gikapital og hantak niabot na nag 2,000. Nga nalipay ko kinabot nag 2,000 undang nako. Makighagit magsinumbag itong akong bangka kay abi kay nako daw dili man sugot mo undang. Kasi ay pabor ka kay di daw na ka. Kanang gitawag nga ay sumbagon gama man sinumbagay. So niabot sa punto nga murag nagubot na. Amo tong iko mataya man akong kinabuhi ani. Iko dili man ni mayo. Amo tong nga bahalag mapildi. Ang importante nga akong kinabuhi dili mapildi. Amen. Amen. Muna nga akong nakakaton ko igsoon diha sa kuan kasalaanan pero salamat sa Ginoo nga naipulong sa Dios, naialaga sa Dios ang paggamit sa Ginoo sa atong panahon karon igsoon. Og akong challenge ato igsoon. Gusto ang Ginoo nga gamiton ka alang sa balaan nga katuyuan igsoon. Kining bata ni Remy apo ni Barad Benito nataho na ang kalibutan igsoon nay katuyuan ng Ginoo. Amen. Amen. Munang pasalamat ta sa mga ginikanan nga kanang gitawag bitaw nga nangalaga na si Ginoo. Kay nga anong nakisunan kining gitawag na ay pabor ang Ginoo. Insa di gigahin ko ikaw alam sa usa ka balaan nga katuyuan. Dipili ko ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Actually dili ta pastor tanan, amen no? Dili ta propeta tanan. Pero makaisunan lain-lain ta kanang gitawag kini areta nabilong sa gigahin ko ikaw alam sa balaan nga katuyuan. Pero kaning posisyon naay grasya ang Ginoo nga mangulo sa barangay, naay ang grasya ang Ginoo mangulo sa lungsod, naay grasya ang Ginoo mangulo sa probinsya, naay mangulo sa nasod, og sa church pod naay grasya ang Ginoo nga mangulo sa church, naay grasya ang Ginoo nga tigpamaba siyang pulong. Amen. So sa kapitan iya nga talin, gihimo siya nga ulo sa barangay. Amen. Unya kay kining barangay walay ulo, mahimo ba yang di makadima ang barangay? Lawan ta diha. So makaisunan usa ni siya maing butang nga ato makuha ni kagabion. Okay no, nantawa igsoon. Ingon ang Salmo, ako na i-connect makaisunan. Sa Salmo 112, kung doon na may Bible igsoon, nindot ni siya igsoon. Hallelujah. Salmo 112. Hallelujah. Ingon ang pulong sa igsoon. Antawa. Dayga ang Ginoo, amen. Amen. Dayga ang Ginoo, bulahan ng tao nga naay kahadlok o pagtahod sa Ginoo. So ikaw ako igsoon bisag ordinaryo ra ka, bisag simple kang pagkatao, bisag wala-wala ka pangwarta or abunda ka sa pangwarta, ang importante igsoon na kay una kahadlok sa Ginoo. Ikaduha na kay pagtahod sa Ginoo. Unsa may tabo igsoon ko na kay kahadlok sino? Insya ang mga mato og malipayon nga motuman sa iyang mga sugo.
I hope nga ang matagos ang niya karon igsoon kaning gitawag na kay kalipay. Amen. Amen. Hello na diha. Ang taong na kalipay makaisunan, dili na kinalang itulod. Dili kinahalang nga kumbensihon. Ang taong na kalipay makaisunan, may gasog o managwala, basta na kalipay, mo trabaho na para malipay ang Ginoo. Amen. Mana ikaw ako igsoon ning kagabion, I hope nga wala ta magpahimot sa tao, nagpahimot ta sa Ginoo. Amen. No, kay kung nagpahimot ka sa Ginoo igsoon, may naglantag wala mo trabaho gyud ka. Amen. Mo alhagad gyud ka igsoon. Munang kining pagtahod usa ni kabutang nga makapalipay sa Ginoo. Kining paghadlok sa Ginoo usa ni kabutang nga makapalipay sa Ginoo. Matud pa sa igsoon sa verse 2. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Di ba nindot igsoon? Unsa man ang anak sa taong matarong kini bitong pagkamatarong igsoon? Kining pagkamatarong dili gikan sa tao, pagkamatarong nga gikan sa Ginoo. Mao nay gitawag makaisunan nga usa ka maing butang nga bisag asa ka magpuyo sa lungsod man ka, sa barangay man ka, sa sitio man ka, sa suok, sa kabukiran, basta na kay pagkamatarong gikan sa Ginoo igsoon. Una ang imong kinabuhi layo sa disgrasya. Ang imong kinabuhi layo sa kalutan. Ang imong kinabuhi mauswagon. Ang kinabuhi malinawon. Kay ang pagkamatarong nga gikan sa Ginoo igsoon, mao nay basihan nga ikaw ako kahimot-an ta sa Ginoo. Amen. Amen. So muna nga, importante ka igsoon nga, kinig yung pagkamatarong, pero kining mga taong nagpuyo sa kasalanan, mga taong nagkinabuhi nga layo sa Ginoo, mga taong nagpuyo nga layo, walay kahadlok sino, walay pagtaon sa Ginoo igsoon, bisag asa mo puyo, sunusuron ginag problema. Hallelujah. Amen. Amen. Sunusuron na madili maayong kinabuhi. Pero ikaw ako igsoon, gitudluan ka ni kagabion. Kung nahitabo man nga dili maayo sa atong panahon kanito, karon ang panahon nga piliun na to, nga tahoro na to ang Ginoo, kahadlok ka na tong Ginoo. Dayong makinabuhi ta matarong gikan sa Ginoo igsoon tungod kay ang katuyuan sa Ginoo nga ikaw ako igsoon kining gitawag gigahin alang sa balaan nga katuyuan igsoon ani nga kalibutan. So dalay ko nang Dios atong pagpaka ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Dalay ko nang Dios. Okay para yan igsoon. Di ba nindot kaya ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Unsa man ang mahimong gamhanan? Meaning og dili mahimong ang kabutang ko nagkinabuhi ka matarong para Brad Benito, example Brad Benito kaniadto nasa sa kasalanan, kaniadto layo siya sa Ginoo, pero sa dang ang Ginoo nagpaila siyang kinabuhi, sa dihang ang Ginoo namuhat siyang kinabuhi, sa ang Ginoo gitugutan na maghari siyang kinabuhi, nausab iyang kinabuhi, nabago ang kinabuhi, na siya pagkamatarong gikan sa Ginoo, og ang iyang mga anak nga nakaduol na sa Ginoo, makaisuna ang tawag na mahimong panalangin siya sa mga anak. Dayong ang iyang mga anak pod magkinabuhi nga matarong, ang lugar iyang kaliwat mahimo po nga gamhanan, mahimong pusgan, ngano igsoon kay ang saad sa Ginoo makaisunan ang iyang i-rise up mga tao nga nay pagkamatarong gikan kaniya. Amen. Amen. So man ning katapos sa mga adlaw importante kay igsoon sa atong panahon karon. Ayo sa unahan. Isa day. Maaduna mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat. Madato ang iyang pamilya og magmauswagon siya kanunay. So kun imong tan-awon ang saad sa Ginoo igsoon, madugay sa madali, mutukag sa madili, mahitabo ni sa atong kinabuhi. Amen. Mahitabo ni igsoon. Isa day. Ang kahayag mudanag sa kangitngit alang kanila nga mga maayo, kanila nga maluluyon og matarong. So, ato makita igsoon nga kana bitong kangitngit, unsa man kangitngit, dili ni ngitngit kagabion. Ngitngit sa problema igsoon. Ato nasod karon, mayong ko igsoon ay kangitngit. Unsa kangitngit sa atong nasod? Kaguliyang sa Malacañang, kaguliyang sa atong kanang gitawag komunidad, kaguliyang sa mga katalagman, kaguliyang sa kakrisis, kaguliyang sa mga dili maayong kahimtang. Atong nasod karon gitawag ni sigalampon, pero pasalamat ka nga ikaw ako naata sa kamot sa Ginoo. Amen. Naata sa Ginoo nga naman kay ang tanan nga wala sa Ginoo mo nay makaagom ana, pero ikaw ako nga naa sa Ginoo, bisag ngit-ngit ang kalibutan, pero hayag ang atong ugma kay naay Ginoo nagdanag nato. Amen. Amen. Hallelujah. Dalay gon ang Dios igsoon. Lantaw ra igsoon ako i-connect makaisunan. Ingon ang panultihon 14:34. Hallelujah. Okay, di pa hapit na tong humanisyon. Panultihon 14:34. Nag-ingon sa lisyon, ang katarong makahimong lig-on sa nasod, apan ang sala mao'y makaalawat nini. Ilaw ta diha. Namati na ba tayo son? Kung sa kunang katarong, makahimong lig-on sa nasod. So, ang kalig-on sa pagpuyo, ang kalig-on sa pamilya, ang kalig-on sa barangay, ang kalig-on sa lungsod, ang kalig-on sa probinsya, ang kalig-on sa nasod, ang kalig-on sa church, makaisunan, nagsukad sa pagkamatarong. Amen. Kining pagkamatarong, gamay ra ni tanaw ni igsoon, pero dako ni resulta sa unahan. Amen. Amen. Dili ang karon ato gilantaw, ang gilantaw nato ang ugma. Makaison ang atong present kada adlaw diha sa Ginoo.
kung makitaan sa Ginoo nga imong kasing-kasing limpyo, ang imong hununa limpyo, ang imong kinabuhi limpyo, ang imong panggawi limpyo, makaison gitawag kag naay pagkamatarong gikan sa Ginoo. Og tungod kay naa kani nga pagkamatarong ison, makaison bisag ang kalibutan sige gisaulog og Semana Santa. Nya actually gasige gyapon sa ulog, pero ang gibuhat dili mao. Pangutana ison, wala gyapon maani nga maayo gikan sa Ginoo. Amen. Amen. Ang kaning gitawag pagkamatarong gikan sa Ginoo, may Semana Santa og wala. Adlaw-adlaw makaisunan, limpyo mo na, limpyo mo kasing-kasing, limpyo ang pagkinabuhi. Kanay kay pagkamatarong gikan sa Ginoo. Igsoon ang tawag ka igsoon, may bisag dili ka kanang gitawag nga makig-away giyawa, bisag dili ka makigsangka giyawa. Ang pangutana pildi na ang yawa, ngano man makasunan kay ang pagkamatarong nga nasa gikan sa Ginoo nasa tuwa, mo na gitawag na power, na authority gikan sa Ginoo. Amen. Amen. So muna ning kagabi igsoon, akong challenge makaisunan, nganong kanunay gakaguli ang nasod, nganong gakaguli ang pamilya, nganong gakaguli ang akanang komunidad. Ang pangutana ison, tungod kay ang mga tao nasa kasalanan. Samtang na pang kasalanan, ang kaguliyang walay hunong, ang kasamok walay hunong, ang problema walay hunong, ang balatian walay hunong, ang tanang nga dili may walay hunong, ano man na ang kasalanan. Muna nga pag ang pulong sini iwali, ang pulong sini itudlo, ang pulong sini pasabot, makaisunan. Pag ang mga tao na pagkamatarong makaisunan, ang tawag ani ison, walay hunong uswag, walay hunong panalangin, walay hunong promosyon, walay hunong paghatag og mga maayong pamaagi ang Ginoo sa tuwa ison. Nga naman, katawhan ta sa Dios nga gigahin para sa ang balaan nga katuyuan. Amen. Amen. So ang balaan nga katuyuan ison dili ni pangrilyon. Ang balaan nga katuyuan, mo na gitawag example sa balaan nga katuyuan, ikaw ako himuntang may nampuon sa Ginoo. Example sa balaan nga katuyuan, ikaw ako hinimbahon na ta sa Ginoo. Example sa balaan nga katuyuan, ikaw ako makaisunan, mukaon na kanunay og pulong sa Ginoo. Amen. So pulong sa Ginoo atong pakanon akanon adlaw-adlaw kumahimo makaisunan tungod kay mao ni ang pamaagi nga kahimot anta sa Ginoo. So dalay gon ang Dios ning kagabi nagsun, daghang kumataon tabangan. Makaisunan kanang dili basta dila mahadok patudlo, dila mahadok mabadlongan, dila hadok maproksyonan. Moabot ang panahon nga ang kinabuhi mahimong gawas nun, ang kinabuhi mahimong mauswagon, ang kinabuhi mahimong nindot, ang kinabuhi mahimong panalangin sa daghang katawan igsoon. Ngano man kay ang Ginoo makaisunan atong gilagaran, kining gitawag nga walay makababag siyang buhaton. Walay makapakgang siya saad. Walay makapildi sa iya nga kanang gitawag nga iyang pagabuhaton, walay makababag igsoon. So ato makita igsoon ang unsay atong gibuhat, ang unsay gitinguhan ato, ang unsay atong gisunod. Ang tao actually makaisunan, ikaw ang tigbuhat, pero ikaw ang tigbuhat, ang Ginoo ang sekretary, pero siya ang reward sa ato. Amen. So manang akong sali sa ato ni kagabi igsoon, at tinumduman nga usa to gipakataon ng kalibutana aron ikaw ako magbuhat og maayo. So wala kahimo ang tigmugna kag kasamok, wala kahimo ang tigbuhat kag bisyo, wala kahimo ang tigbuhat kag dili maayo. Gihimo ka sa Ginoo nga tigbuhimo og kalinaw sa imong pamilya, kalinaw sa palibot, og mo nay gusto nga mahitabo sa Ginoo sa tuwa, pero nganong wala na mahitabo? Kay kani ato action o bisan gani karon kun napay kulang sa pagsabot sa Bible, kung kulang pang nakatunan sa pulong sa Ginoo, moing ko action dili pa na mahitabo dayon, pero kung tinuhaw nimo nga makaila ka sa Ginoo, makasabot ka sa Ginoo, mas anang gitawag sinatio nimo ang tinuhaw nimo kalinaw gikan sa Ginoo igsoon. Maabot ang panahon igsoon, ikuha ka sa Ginoo, i-level up ka sa Ginoo, i-promote ka sa Ginoo, kanang gitawag i-plaster ka sa Ginoo, himuon ka sa Ginoo nga tao nga kanang gitawag gihimot aniya, tao nga hiniyalan niya, tao nga sulugoon niya, tao nga kamot niya, tao nga tigpamaba siyang pulong. Ngano ison, ang Ginoo spirit siya pero nakinalang siyang tao nga naay pagkamatarong gikan kaniya. Amen. Amen. So man ning kagabi igsoon, akong challenge ning kagabi no, ang usan sa ako hatag natin igsoon sa Bible. Kinsa may pinakadaotang tao sa Bible sa panahon sa mga apostoles? Ang pinakadaotang tao igsoon si Apostol Pablo. Gitawag na siya sa ulo. Manglulutos igsoon, di pamatay ni ang daghang Kristiyanon. Makasunan, supak siya ngay ang Jesus iwali. Makasunan, ang tanan nga isag sulat sa kadagkuan kung basahon niya ang buhat chapter 9. Makasunan, dili siya mawalihag tao kay kanang gitawag makasunan, kusgan siya sa panggobyerno, kusgan siya sa kanang gitawag yang reliyon. Pero ato makita makaisunan nga damor nga iyang gipamatay ang Kristiyanon, damor nga mas daotan iyang nahimo tungod kay wala siya kaila sa Ginoo makaisunan. Ang Ginoo nalay nagpaila kaniya. Amen. Sa diha nagpaila kaniya ang Ginoo igsoon, si Pablo nga kriminal, si Pablo nga manglulutos o sa ulo, nahimong Pablo nga magwawali sa pulong si Dios, nahimong manungdanong tao sa Dios, daghang naluwas. Munang nasa Bible igsoon siya ang pinakadak gisinulat. Amen. Munang kining mga taong daot kay kinabuhi,
pag mo na mausap ang kinabuhi, pag mo na mabago ang kinabuhi, tungod sa pag-ilan niya sa Ginoo igsoon, mas daghan pa kag maabot makaisunan. Muna nga nindot kaya itong kinabuhi nga kanang gitawag akong salin sa tuwa kung naaman kay dinagmay nga nahimong kasalanan, kung naamay gibuhat ang Ginoo anang dagong ng mga dagong kasalanan, wala ta tudo igsoon mang-judge, mang-lockdown kun dili encourage ang mga tago sa amin. Ning kagabiyon, di pa ulahin tanan igsoon, no? Kaning gitawag kung dili pa maka mag-atiman og mga tao, patiman og pastor. Hello ta diha. Pastor ng mga alagad sa Ginoo. Makaisunan. Kung kaya na nimo parehang pastor Presya sa una sige kuyog. Oh, sa una. Kaning gitawag paalaw pastor. Oh, kuyog, tigdit og Bible, sabay-sabay mga Bible study. Pero niabot ang panahon igsoon nga ang Ginoo nakigdil, ang Ginoo nagpadayag. Ako igsoon mo ni testimony sa kuha, wala ko magam nga pastor gyud ko. Akong trabaho igsoon ganahan ako kuyog pastor. Pero dai kas damgo na ako ni igsoon dili na yung komedya. Nangandol ako nga kanang gitaw na may nanghatag og Bible. Kani nangandol ako mo basag Bible pero di ko kabalo. Kanang eskwela man ko, kabasa ko pero ang problema di ko kasabot. Makaisunan. Sige ra ko basag Bible yung usa ka higada na gabi ito mga kadlaw na siguro. Among balay nani pud murag bagdos anang style. Dai na may bintana nga gatubang ko sa silangan. Karon nakaisunan anang pag kadlaw na gyud. Naay tawo nga tingala ko ina nag-type. Ang tao tupong mo sa bintana lapaw pod sa bintana nang kamot gitunod to na Bible. Ingon ang tao nga dawata ni kay na din ang tanan. Ingon ko nga unsaon man ako na? Isa dawata lagi ni kay na ang tanan. So dito makaisunan na mura video ang akong pagbasag Bible na excited nako. Pero wa pa ko kabalo kinsa tong katunol. Pero basta kay Bible. Makaisunan kung imong tanawon kung Bible gani gitunol dito yawa Ginoo to. Hello tada. Amen. Ginoo to. So mo to nga kaning kita ko apon makita sa tsura. Dahil sikong basag Bible, hangtod ni abot nga nagdagan ang panahon, kadaghan ko ipaday gani nga mo ni akong trabaho. Dam sige kog likay-likay sa trabaho, sige kog likay-likay sa tawag sa Ginoo, hapit ko mapunta dito sa kanang gitawag mamatay. Daghang hapit ko mamatay igsoon, kanang madisgrasya sa sakinan or madisgrasya sa kahoy, kanang gitawag nga hapit maputol akong tiil na igo sa prakol. Kung prakol baya kanang gitawag inuplutol og kahoy, pang kahoy nga mapunta sa mong tiil, makaisunan og grasya sa Ginoo putol ang tiil. So, kadaghan ko makaisunan nga medyo na-disgrasya habit mamatay kana nakuha na bali ang tiil tungod sa disgrasya sa habal-habal. So, dang namalandong ko sige nganong ina niya kung kinabuhi. Sa panahon nga mag-struggle ka, igsoon ang struggle nagpaila. Susiha ay mo kaugaling kung gitawag ba ka sa Ginoo. Kay kung gitawag ka sa Ginoo, kung mosunod ka sa tawag sa Ginoo, dili ka ibilin sa struggle nga kinabuhi, kundi himuon ka nga gawas nun nga kinabuhi kay naa day mensahe ang Ginoo. Amen. Amen. So man igsoon nga naghibalag taron ni kagabion tungod kay nganong boldness ko nga mo trabaho kay naa ako'y mandate gikan sa Ginoo. Amen. Amen. Ang mga taong walay mandate gikan sa Ginoo, munang usay mo simba dili, usay ganahan dili, usay kuan nga naman walay may mandate gikan sa Ginoo. Hello tada. Muna ako sali sa to, pangayog kaalam sa Ginoo, Lord, tagay kog kaalam unsay imong posisyon gihatag nako. Kung supporter man ko sa ministry, kay kanisa may simba igsoon nayuban nga gitaga og posisyon ni businessman para mag-support sa ministry. Napoy uban gitawag magtrabaho og opisina para mag-support sa ministry. Napoy gitawag makaisunan nga backup sa pastor. Basta kay lain-lain tag kanang gitawag posisyon nga gihatag sa Ginoo para ikaw ako makapalipay tas Ginoo. Amen. Amen. So ni kagabi nigson ako kanang Jeremias 1:5 makaisunan si Jeremias gitawag ko ikaw aron mahimong propeta, gipili ko ikaw aron mahimong propeta. So meaning naay posisyon nga gihatag ang Ginoo kang propeta Jeremias. So sa atong panahon karon igsoon na kay obligasyon sa iyong pamilya. Akong salin sa to igsoon ang pagwali sa pulong suno dili ni siya sa pastor ha. Kundi pwede kang musangyaw sa iyong pamilya, sa igsoon, sa iyong bana, sa imong anak nga wala pa sa Ginoo. Makasunan kay kining gitawag ganahan ang Ginoo nga ikaw ako igsoon, mahimo tang padalangin silang kinabuhi. Amen. Amen. So ingon ang Judas 23, ingon dito ang pulong sino siya. Sakmita sila gikan sa kalayo. Apan pagbantay nga dili mabulingan ang imong business sa pagkamatarong. O sa tuig siyon pagbantay, ikaw ako kinahanglan magbantay. Sa diyang nanakay pagkamatarong gikan sa Ginoo. Unsa man ang mga tao na sa kalibutan karon? Ang mga tao nga ni sa kalibutan karon isyon kabalo ka. Basta wala pa nay kaalam gikan sa Ginoo, wala pa nay relasyon gikan sa Ginoo, wala pa na kaila gikan siguro nagtuon sila Ginoo pero wala pa sila makaila kinsa nang ginuha nilang gilagaran. Ang tao nga isyon, ang mga tiil sa mga tao karon padulong dito sa impierno. Mutukag sa marili, naglakaw na sila paingon sa impierno. Muna nga, kung walay alagad sa Ginoo, kung walay mga katawon sa Dios magpagamit ang igsoon, kanang mga tawo na padulong gina sa kalayo sa impierno, o wala gi magpakabanaan na igsoon, muna nga, ang Ginoo interesado nga dunay magpagamit
para kanang mga tao nagpadulong sa impyerno igsoon makuha-kuhaan para mapuno ang langit igsoon. Amen. Amen. So munang inatong munay katuyo na tong kalibutan na. Hinumduman ako igsoon ako ikapabiling kagayon. Okay nang daghang kagkwarta, okay nang daghang kagabtangan, pero ibutang simuna pagmatay ta di naton madala. So taro? Amen. Kung mobalik si Jesus Christ di naton madala. Pero dili sala nga nakana. Kalipay sige nung iblis ka. Pero kung imong kasing-kasing na diha, imong pagsalig na diha, makaisunan himo kang butol at tubangan sa Ginoo. Una nga ito ako isun atong pagsalig wala sa material nga mabutang, atong pagsalig wala sa atong kusog panigamot. Kinahanglan makaisunan atong ipunting atong pagsalig diha sa Ginoo siyang pulong para ikaw ako isun. Ang success ta kanunay, mamintin ang pagkamatarong, dili ta malimbungan sa kalibutan, kang kalibutan karon. Kuan makaisunan kusog gyud kay ang kalibutan karon. Kusog kayong kahilayan, kusog kayong kasalanan, ang yawa, kusog kayong nagpanglimbong sa mga tao. Munang importante nga ikaw ako magmaalamon ta. Amen. Amen. Kunang kano sa makamaalamon? Sikang patudlo sa pastor, sikang paminaw sa pastor makaisunan nga nagwali sa pulong sino, sige kang kaon sa pulong sino para himsog imong espiritu, himsog imong kalag, himsog imong relasyon para ikaw ako igsoon dili malimbungan sa yawa kay ang kalibutan nga tugipuyan grabe na. Amen. Amen. Example, sa panahon ni Adan ug Eva. Hello, nataga. Si Adan ug si Eva asa nagpuyo sa paraiso. Unsay na sa paraiso, dili na kailangan manguma. Dili na kailangan magdaro, dili na kailangan magbunlay, dili kinahanglan mo adtong ospital, dili kinahanglan mo adtong doktor, dili kinahanglan ma-crisis ang ilang panahon igsoon. Hayahay sila dito. Pero ang mandate sa Ginoo sila, ayaw kaon aning mansana sa tunga, kay kun mokaon ka mamatay ka. Pero lantawa igsoon, bisag buhong sila sa panalangin, bisag na ang kaalam gikan sa Ginoo, pero nagbinutol si Eva kay naminaw sa yawa igsoon, gibaylo niya ang Dios sa material nga butang igsoon. Hinoon si Eva nalayo sa paradise. Amen. Deyong si Adan, sa diyang si Adan makaisunan, kini gitawag naminaw siyang asawa nga si Eva, wala sa maminaw sa Ginoo. Gipili niya si Eva, wala iyang ang Ginoo gibaylo niya kang Eva. Si Adan na pull out sa tanaman sa Eden. Hello tada. Nahimong miserable ang kinabuhi. Nahimong alaot ang kinabuhi. Ikaw, bisag puno pa ka sa kaalam sa Ginoo, bisag puno pa ka sa gugma sa Ginoo, bisag puno ka pa sa presensya sa Ginoo, pero ang imong gibuhat dili mao. Pwede kay pull out sa kabuton sa Ginoo. Munang warning ni sa tuwa. Amen. Amen. Pahinomdom ni sila sa tuwa. Ganahan ang Ginoo nga dili ka malaot. Kay ang kalibutan na ang yawa. Amen. Hallelujah. Na ang yawa. Trabaho sa yawa nga unayon ang tao. Trabaho sa yawa nga dimbungan ang tao. Unsa trabaho sa yawa? I-distract ang tao igsoon. Sa unsa pag i-distract sa yawa ang tao? Una sa kwarta. Daghang mga tao nga bahalag dili maayong panginabuhi. Bahalag murag sagol tikas, bahalag sagol limbang, sagol limbong, importante makakwarta. Hello tada. Mao na kini sa kalibutan karon. Makaisunan, bahalag magbintahan uban. Basta ila sigurado. Makaisunan kun sali sa tuwa. Importante man ang uswag ta, pero bisor nga kay imong negosyo panginabuhi pina Dios. Amen. Amen. Ang imong kinabuhi, limpyo nga panginabuhi. Dili lang panginabuhi nga budol-budol. Hello tada. Kay mo na butang makalaot sa atong kinabuhi soon. Di kaduha. Ang trabaho sa yawa, limbungan ka para inyong relasyon maguba. Unayon mo. Kanang gitog misunderstanding igsoon. Dili pag sinabtan mo ni trabaho sa yawa. Sa atong panahon karon nagitabo ni. Dili katulo igsoon. Una sa kwarta, ikaw na sa relationship. Ikatulo, pwede sa kanang gitog sa imong mga palibot. Mga kaisunan nga dili alagad sino. Gamiton sa yawa para i-distract ka. Daghang mga butang, daghang higayon nga ang yawa ng kamot, nga limbungan ka, i-distract ka. Ikapat, ang trabaho sa yawa, manglimbong sa atoa, sama kang Adam si Iba, gilimbungan niya. Ang yawa karon nang limbong niya po igsoon. Munang bulahan ka nga nakikaalam gikan sa Ginoo. Amen. Amen. Bulahan ka nga pastor ng katiman nimo. Bulahan ka na pastor ng batoto nimo. Nga naman igsoon, patubuon ka, matotoon ka sa Ginoo para ikaw ako igsoon mahimong kusgan nga mga lagad sa Ginoo. Amen. Amen. Dili kay og walay problema agila. Og naay problema mahimong piso, og naay problema. Hello tala. May problema wala, agila ka. Amen. Amen. Hallelujah. Ala ka sa Ginoo. Di kay mo naay problema, piso ka dako. Ano may igsoon kay kanang gitawag nga nalimtan niya nga ang Ginoo agila. Dili mo kang anak sa Dios, pag anak ka sa Dios, agila ka. Amen. May problema wala, may pagsulay wala, may yawa wala. Ay importante nga anak ka sa Ginoo. Agila ka. Amen. So man nga ni kagabi yung igsoon gi-challenge ka sa Ginoo. Nga ning kalibutan nga tinggupuyan, dili gid maayo nga wa kay kaalam gikan sa Ginoo.
Munang kinahanglan mo basa kag Bible, kinahanglan mapatulo ka sa pulong sa Dios. Kanunay kang ginabahugan sa pulong sa Dios. Kanunay kang ginatuduan sa pulong sa Dios. Ang purpose makaisunan, mudako imong pagtuo, mulig-on ang imong pagrelasyon sa Ginoo. Makaisunan, maalamon ka mga lagad sa Ginoo, himsog imong panglawas, maimong relasyon sa biska tao, ang imong pag-usog gali paghunang, hunong bisag unsa ka mahalas sa palalito Nixon, ang imong kinabuhi di ka kakabsan sa pinansyal, sa pagkaon nga naman, saad sa Ginoo nga pauswagon ang imong mga anak. Amen. Amen. Kasi ka na mo uswag Nixon. Amen. So akong sali sa to Nixon, pamilado magdili, tag saan makadili, pwede ko ka makasinatig abundansya nga kinabuhi. Bisag may krisis magwala, Igsoon. Sa langit walay krisis, ang ka-krisis lang si Hota. Amen. So akong bersikulo kata Igsoon, makain ko basid kuan kanang ako ra ni Salmo 37 Igsoon. Nantaw na to Igsoon. Salmo 37 verse 18 og 19. No, kanang taon Igsoon kay man nang challenge sa matag usa. Hallelujah. Okay. Salmo 37 18 og 19. Ingon sa direksyon. At timanon sa Ginoo ang nagtuman kaniya. Og mapanag-iyan nila ang yuta hangtod sa kangturan. Sa panahong malisod dili sila magantos. Og sa panahon sa gutom maigo silang makaon. Hilaw na tayo. Amen. Kasi ganhag abunda sa pagkaon. Amen. Kining ka krisis nga nitabo sa nasod Igsoon, dili ka pasingil ng gobyerno. Amen. Kaya ang gobyerno problematic na daan. Ang gobyerno dili na makasulbad sa problema. Ang church nga gibutang sa nasod, gitawag power authority gikan sa Ginoo para ang atong gobyerno tabangan. Amen. Dili kay kita gasalig sa gobyerno, kitay mo tabang sa atong paggobyerno Igsoon. So dalay ko ng Dios ni kagabi ang makaisunan. Ay para ta Igsoon. So ang gusto sa Ginoo sa atimanon sa Ginoo ang nagtuman kaniya mula kung salig sa to Igsoon. Himuha nga unsay sugo sa Ginoo si mo. Himuha nga obedient ka Igsoon. Hinumdum Igsoon ako challenge ning kagabi yon. Ang Ginoo wala maglantaw sa imong profesyon. Ang Ginoo wala maglantaw mubo baka. Ang Ginoo wala maglantaw may iniskulahan baka. Ang Ginoo wala maglantaw inila baka. Ang Ginoo wala maglantaw sikat baka. Ang Ginoo wala maglantaw kanang gitawag pinakaitoy ka sa imong lugar. Ang gilantaw sa Ginoo Igsoon, kung nakit-an sa Ginoo nga obedient ka, masinugtanon ka, faithful ka, committed ka, sincero ka sa Ginoo Igsoon, ingon ang Bible makaisunan atimanon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Kisay ganahang atimanon sa Ginoo. Amen. Abay makaisunan, nindot ba ginang Ginoo nagatiman nato. Kung atimanon ka sa Ginoo, meaning palangga ka sa Ginoo. Kung atimanon ka sa Ginoo, meaning wala ka kalimtas sa Ginoo. Kung di atiman ka sa Ginoo, meaning wala ka pabayi sa Ginoo. Kung di atiman ka sa Ginoo, meaning importante ka sa Ginoo. Makaisunan mo nang ikaw ako. Unsay yabi ani? Obedient diha sa Ginoo. Muna nga ang pagtawad mo sa pastor, ang pag-ubin mo sa pastor so sama nga giubin nimo ang Ginoo Igsoon. Muna kini akong gitudlo karon ning kagabion, dili ni para sa kaugaling kaayuhan ako kundi kaayuhan ninyo tanan. Makisunan labaw sa tanan para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen. Ato pakpakan ng Ginoo Igsoon. Pagalaygon ang Dios. Hallelujah. So ning kagabi Igsoon, isa og mapanag-iya nila ang yuta nga hangtod sa kahangturan. King yuta Igsoon pwede ning langit ni sa Ginoo. Okay, kaya sa verse 19, sa panahong malisod dili sila magantos. O sa panahon sa gutom, maigo sila makaon. Di ba nindot kayo? Ang uban lisod na kayo, gutom na kayo. Pero ikaw ako, okay na gihapon. Amen. Amen. Ang uban galibog na ako sa ipamalik. Ang uban galibog na ako sa pangabuhi. Pero ikaw, okay na kayo, relax na kayo. Kaya na may Ginoo. Amen. Amen. Di ba nindot? Sa panahon, ikaduhang hari, 18, kamalay basa, 19, kung imong basa 18. Sa panahon ni Hari Ahab, King Ahab, tungod kay nagsimba sa Diyos, tungod kay siya nagbuhat og kasalanan makasuna ang naso sa Israel, makasuna na ilalom sa tulo ka tuig ug tunga, walay ulan. O sa tawag hulaw. Ingon ang Ginoo, dili na ko palaon. Tungod kay ang hari sa Israel kanang gitawag nag-ulo sa kasalanan. Makasuna kabalo kay sunon. Ang hari nakabantay siya ang sakop siya ang king harian. Naglinong agay nagbata. Hello, natadiha. Naglalis na tong nilikanan. Nasabot na sila. Kanang imong anak kanang gitawag nga ako ning lungagon ning ako arong bata pagkaugma imo na pud atong lungagon karon kay bright matuusapod abi kay nalungag na tong sang anak ang iyang gitaguan di naglali sila hello tada lali sila nga naagi man ang hari mahal nga hari tabangi ko isaw siya ako ikalaga ninyo wala may tirigo sa akong gihari wala koy bugas dito wala mga pagkaon siya mahal nga hari among sabot nga humaglungag siyang bata sunod ako na pod kabalo ka pagkadungog sa Igsoon gikisi nan sa nila Igsoon ang gidumtan ni ang alaga sino kay mo hinungdan sa gutom kuno kabalo ka Igsoon si propeta Elias walay mga dato gapaliyon niya walay mga gobyerno gapaliyon niya kabalo ka Igsoon pero ang Ginoo backup niya amen
Amen. Sa diha nga dito sa sapa, sa salipat. Buntag uto hapon nag-inom sa sapa. Ang uwak dili membro niya. Hello tara. Dili suod niya. Dili kaila niya ang uwak. Pero gisugo sa Ginoo ang uwak. Uwak pagdala dito mamon, pagdala dito tubig, pagkaon, pakana ang akong alagad. Hello tara. Nag-enjoy si Elias. Di pagkamala na sa sapa. Ningon na po ang Ginoo. Elias, pahawa diha lakaw sa syudad. Lakaw sa Sidon. Lakaw dito sa naibabay ng ahoy dito. Kanang gitawag nga kanang gitawag istorya atimanon ka dito. Kabalo kaison ang nagatiman po ni Elias dito sa syudad. Makaisunan, wala na po'y makaon ay usa ka kong harina, dagamay lang tibod nga lana. Tung kay tulo ka tuig ug tung ang hulaw. Hello ta diha. Kamatay ang ana dito igsoon. Krisis ang naa dito. Kung lisod atong panahon karon, mas lisod ila ha. Hello ta diha. Amen. Pero nganong naay nakasurvive? Nganong naay hayay nga kinabuhi? Tungod kay naay gitawag nag-ubing sa Ginoo. Amen. Katong babae nga balo. Kung nagdinanghag to siya, kung nagkumpiyansa to siya, mamatay na to siya kay usa na lang kalungagan. Hello ta diha. Usa na lang kagulugan. Isa lutoon ako ni. Pag humana ni mga onmay, di humana ni mga matay na ni. Ingon ang alagad sino? Ay ayaw. Kanang itaw, dili lagi mo mga matay. Lutoy ko guna. Kay mukaon ko. Dahil pagluto mo inyo para mga on po mo. Makaison kay nag-ingon ang Ginoo, dili mo mahotdan. Amen. So niya dapat ang punto ison nga. Kabalo ka ison na bless ko ani nga wal gabasa ko. Tinuod ko ison. Bisag unsa kinabalintong ang kalibutan. Basta kauban nimo ang Ginoo, basta obedient ka sa Ginoo, kanang imong sa Ginoo atimanon ka na, tinuod gid atimanon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Usahay man God sa atong pamilya, atimanon sa mga barkada, atimanon ra kag bae ka panglawas. Atimanon ra ka sa mga barkada, naa kay daghang kwarta. Pero wa ka sa mga panglawas, wala kay kwarta, dili na ka atimanon, baho na kanila. Hello ta diha. Baho na sila nimo. Pero madaghang kag kwarta, kanang gitawag nga himso ka lawas, oy humot kanila. Hello ta diha. Daghan pa kag chicks. Makaisunan, lapyutan pa kang mga chicks. Pero wala na kay kwarta, daot na yung kinabuhi. Makaisunan, baho na kanila. Munang ang Ginoo ison, bisag wa kay ligo, bisag wa kay ilis, bisag na mahawak kang tao. Basta obedient ka sa Ginoo, aksyon ka sa Ginoo. Amen. Ate manon ka sa Ginoo, pakpakan nato ang Dios makaisunan. Hallelujah. Munang ikaw ako ison, dili ilogi ng mga lagad sa Ginoo. Ako ang encourage bata noon adult, citizen, babae lalaki, be obedient diya sa Ginoo. Amen. Amen. Importante kabalo kang gipakatao ka aron himuon ka sa Ginoo nga gigahin para sa balaan nga katuyuan. So kung imong tinguhan ng balaan nga katuyuan nga gihatag sa Ginoo, ikaw ako ison dili ka iwit. Kung gitawag ka sa Ginoo negosyante, pauswagon ka sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga trabahante, pauswagon ka sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga kani gitaw parehang kapitan nga politiko siya, pauswagon gyapon sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga magpastor or mangulo sa church, pauswagon po ka sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo nga unsa imong trabaho ison mag-uma, pauswagon gyapon ka sa Ginoo. Ang importante ang isyu diha makaisunan pag obedient ka at timanon ka sa Ginoo. Amen. Amen. Kasi gana at timanon sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan ng Dios igsoon. Kudalay ko ng Dios ning kagabiyon. Kini gitawag kini mga problema nga ato nagian, mga kalisod igsoon, katong mga bisyo nga dili mayo, kasalanan nga dili mayo. Ibutang si mo na gagibayran naton si Jesus. Hello ta diha. Karon Semana Santa nagsaulog ang kalibutan. Ang mga tao sige palansang sa krus. Ang mga tao sige sakripisyo, gikan sa pultahan, luhod paingon sa palpit, nangapangos ng tuhod makaisunan. Pero iniguman sa Semana Santa, magsigir gyapon tungag og kalapo. Hello ta diha. Magsigir gyapon kanang kantag kanang gito, di ko kayang tanggapin. Oh, tinuod din sa igsoon, sige gyapon kanta nga iya sa kalibutan. Pero ang yawa mayon na yung yawa, kana mo akong gusto. Dili mo kayang dawat ang problema, ako pa nimo maghikog ka. Oh. Labi kay kanta, ini ko ulit maghinuktok. Pero gaday kasi no, anta kasi no, gipangga mo ako, matud sa pulong mo. Wow, ang Ginoo nga to sa langit malipay. Amen. Imo mangisang giunor. Imo masang gi-appreciate. Di, si kaganta, gipangga mo ako, di nindot kayo, kanang ikanta nimo, di ko kayang tanggapin, may pagkanta kag, gipangga mo ako, napay presensya sa Ginoo, napay panalangin sa Ginoo, napay pabor sa Ginoo, ang yawa, di ka palimong nimo. Pero si kaganta, di ko kayang tanggapin, mayon nagyawa dayon, kana okay kayo. Mga isunon nang daghan naghikog isuon. Daghang na society. Unsa may Ginoo mo tabang ana? Hello tada, napay Ginoo mo tabang na kanta ha? Wala. Wala. Una kining kanta nga iya sa kalibutan, kung imong subdivision, lingaw imong physical. Lingaw kang kanta kadag bisuke, pero pangutana makatabang ba nagnakay problema? Dili. Hello tada. Makatabang ba nagnakay mag-away mo diha, ulay bugas, ulay kwarta. Pero mo kanta ka, gipangga mo ako, bisag na problema, bisag away na ka, ang imong kasing-kasing kay nagkalinaw, bisag kung saon ka, makaisunan,
kanang gitaw ang imong kabalos dili kasuko kalipay rig hapon. Amen. Mo nang linaw ang pagpuyo. Ngano man nakasunan kay naa ang gugma sa Ginoo. Giatiman ka sa Ginoo. Wala ka kalimti sa Ginoo, wala ka labyi sa Ginoo, kay ikaw obedient diya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios atong pagpaka na Ginoo igsoon. Muna ning kagabi igsoon. Kining taw bahalag malangan lang ta. Ang importante kanagalo kana malangan ta sa bailihan, malangan ta sa ako sa una. Balay ko igsoon gikan ko lingatong na may lingatong to, akbang sa kasalaan. Okay nakaadto mo ana kasi nakaadto ana. Kanang gitaw atong 1998 igsoon. Kaning gitawag nga tungod kay wa ko nasabtan sa pulong sa Dios, sikog basa, wala ko nakatunan, pero ay naisimbahan, ay reliyon, pero ang kinabuhi kanang gitaw kusumang disko, kusumang inom, kanang gitaw ang kinabuhi kusumang hantak, ang kinabuhi pag nay dispersa sa aton, bahala ga ulan, subuton na. Basta alas 4 na pagabot og datag, bisag basa. Iko ay mawala ri inom ra tag kulapo, mawala na katugnaw. Pakasunan pagabot dito sa kwan, biniliha dito pagabuntag, walay tulog. Akong kwarta imbes ka nang gitawag ing palalit sa nina pagkaugma kay pista. Makaisunan, tuwa sa pula puti nahurot. Makaisunan, babae lalaki, babalay kay posta ko sa gatos. Uy, nita ugman. Isa, kwan sir, pila. Pag pilo nahurot ang pinintos. Ako'y giwat. Makaisunan mo nang kaagin ako ison mo nang nagdaga ng panahon. Mo istorya ko ison. Bisag brief, lugos ka kapalit. Pero makaisunan, sa diha nga nawala ng bisyo, ang espiritu sa mga dili maayo, nang gawas na kay obedient sa Ginoo. Wow, makaisunan, ang panalangin magsunod-sunod na. Amen. Sa grasa sa diha ko pangbog. Naay mga tao, makaisunan nga sila manog 1,000, wabi ko padugdong ha. Kadang itaw ako kumhambog. Pero na ko nga ang Ginoo nagatiman. Amen. Pero sa wala pa ko sino, nabay mo laman og 1,000. Wala. Nabay mo laman og 500. Wala. Pero sa dihang nahita po nito nganong nakasinati ko ni kay tungod kanay mga alaga sino magsikop og tanom. Amen. Magsikop pang lamano kanang gipanggamit sa Ginoo nga sige wali. Magsikop pananom. Unsay kutob sa akong kuan ba day ka sa 1,000 to akong kwarta. Iko Lord kining 1,000 budget na ko sa travel. What tinod? Wala ko'y pamilya ison. Pero kanang 1,000 wa bay ko sildo. Mo travel ko sakay ko series gikag bunahon paingon og sa Mugita. Gikag bunaw sa Mugita paingon sa aton. Dayon makaison maadto pa ko katipon. Kanang 1,000 nga katong 1,000 murag naay gihatag ato ba nga gi kuan labanhon ko. Pero nalipay ko. Ison. Pero naay usa ka alaga si Ginoo ni abot. Ni bisita. Gigamit man si Ginoo. Karon kay gikanbeksyonan man kung imbes akong plano kato usa kato ako ilamano. Na may kasing-kasing na kuningon nga ay nang usa katos kanang usa kalibo. So akong gilamano akong bisag bukat kay sa akong kasing-kasing kay sa bukat ya. Bukat. Oh, bukat kay sa kasing-kasing usa kalibo ako yung gilimano. Ito Lord, ako ning gilamano giunor na ko imong alagad Lord. I-bless ni siya Lord God. Kabalo ka ison. Kanang gitawag. Tingala ko bukat paghatag pero human ang hatag na tingala ko ang kagaan na dito. Amen. Bisag ko sa gatos na lang ko kani ko sa gatos malami budget nako. Kada gitawag ang walay mga lukag magpasting na lang. I-bless pa sa Ginoo. Di pa kalas ubugas. I-bless pa sa Ginoo. Di ba? Nag-ampo pa, nagpuasa. Di nindot kayo, walay kalas kwarta, walay kalas bugas. Oh, kay kanang gitawag nga nagpuasa. Oh, di naabot dito nagwali. Karon kabalo kay ison naay mga tawo nga gigamit po ang simuno na naglamano po ako 1,000. Gipilo sa Ginoo ison daghang mga tawo. Muna ang akong challenge ato. Unsa imo gitanom? Parang Elias, tong babaeng balo, ngano gi-insert ako ni ison kay di kisa ganang panalanginan. Amen. Mao ni ang sekreto ison, bisag unsa kalisod sa panahon. Ang babae wala ni malungag. Mingon tong babae, ay ugi hatag na ko ni makuraw ta. Og di po na ko ni hatag makuraw gihapon ta. Amay pa hatag laman ako ni para nga basi tinuod ang istorya. Na karon kay kinsa na daw alagad man sige nga deklara. Ayaw ka balaka. Kay kun unahan ko ni mugluto, unahan ko ni bulungag, kun mukaon kun pakanon ko ninyo, din pakanon mangaon po mo, ang may tabo ingon ang Ginoo nga dili mo makabsan. Hello ta diha. Amen. Kita usay tawag na obedient diha sa Ginoo. Ang pag-obedient ison apil ang paghimangitagon, apil ang kanang mahinimbahon, apil ang naglikay sa kasalanan, apil ang kanang gitawag makaison nga na espiritu sa kadalo wala na. Espiritu sa pagkatago na ana, espiritu sa paghinimbaw na ana, espiritu sa pagkamasugtano na ana, pagkahadlok o pagtaw sa Ginoo na ana. Ang tanang panalangin mo hugpa sa imong panimalay. Amen. Amen. Isay ganahan nga imong panimalay mapuno sa panalangin. Na ang Ginoo ang tanan igsoon. Obedient diha sa Ginoo. Munang ang Ginoo wala masayo pagpili nimo. Ang Ginoo wala masayo pagtawag nimo. Ang Ginoo wala masayo pagpaanhin nimo. Pero ang importante, makaisunan, mahibulong ang Ginoo kung di ka kabalong mo niya. Amen. Amen. Mahibulong ang Ginoo kung di ka kabalong mo tahod niya. Mahibulong ang Ginoo kung dili ka kabalong maminaw niya. Mahibulong ang Ginoo kung dili ka kabalong mo magmahadlok ko niya. Pero ikaw ako mahadlokon ka, matinahoron ka, obedient ka sa Ginoo, dili sirado ang langit, bukas ang langit para sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Pero kung ikaw ako ison, dili ka manghatag sa imong pastor o sa imong mahigala, di ka motabang sa mga katao.
kanunay kang gakumkum, kanunay gaboksing, kanang itaw katagon kadilion. Diong plus nagbuhat pagkasalanan, plus dili pa hinimbahon, plus kanang di pa naglikay di pa kabalo mo likay sa kasalanan. Sirado ang dangan si mo ha. Hello tadi ha. Bisag asa ka moadto, bisag moadto paglang nasod, bisag kapila pa ka maabot, puro irigapon ka. Pero kung magyatagon ka, obedient ka para sa babaeng balo igsoon. Aksyon, kabalo ka katong babae, niabot ang tingulan igsoon. Niabot ang tulo ka tuigtungan, niabot ang ulan. Abunda sa panginabuhi. Makasun wala si makurawi, wala si magutni, wala si makulangi. Ngano ang Ginoo nagpakaon nila, ang Ginoo nagpauswag nila igsoon. Apan ang mga palibot maigsonan, na-allow ilang kinabuhi. So manang dalaygon ang Dios ning kagabiyo igsoon kini nga mensahe medyo bugat-bugat pero kung makadawat ka ani, ikaw ang pinaka-bless nga tao ani kalibutan. Amen. Hallelujah. Ang Ginoo makasunan. Manang salamat sa Ginoo. Ako malipay gyud ko igsoon nga motudlo basta ang tao willing magpatudlo. Malipay gyud ko ang tao nga basta ang tao willing makakaton sa pulong sa Dios. Makaisunan inani sa una kanay magwali, magiingon ko unsa po ning pastora nga kanunay makong gigo. Kanunay kong gigo kay gabot mo ko dili mayo. Di nabadlungan ko diri bahin pa kulay simbahan. Uy, unsa po ning pastora mo magkabalo sa kong kini magigo maghapon bahin pa kulay simbahan. Munang ang simbahan sa una hawad ako balin-balin hello tadi. Hawad balin-balin. Kay actually bisag asa kan simbahan na basta pastor nga nagtudlo sa kamaturan, mobadlong gina. Hello tadi. Amen. Motudlo gina kay ganahan man ang di ka malaot. Gusto man nga ikaw ako panalanginan si Ginoo. Pero nadugay na kong balin-balin. Likulon ngano man ilon murag gikapoy na kulon. Madugay ni mawala man gyud ko si Ginoo kay kanang gitog magsige mo ko badlungan. Ay parang wala na parang di na ko maigo, parang di na ko magsige katutuan, kadukdukan, biyaan ako ning madili mayo, magkinabuhi na ko sa kabuton sa Dios, manang bisag sa mga waling mabugat, makadawat nako. Amen. Amen. Pero kung naa pa kaya, pasalamatan nato ang Ginoo ison. Salamat nga nay tawo nga gigamit, salamat sa Ginoo nga nay nagbulnes nga motudlo. Wali nga walay pugong-pugong aron maabli mo na aron mapukaw kang hay katulog makaiso na kay kinahanglan man pakon na nakatulog kay dinong pakon padayon ra patuyo ra magkatulog makaiso na unang kinang pakong-pakongon sa pulong sino para mahigmata makaisunan para di malawot atong kinabuhi. Amen. Amen. Financially, physically, relationship, protection gikan sa Ginoo tanan igsoon kayang ihatag sa Ginoo sa ato igsoon wala sa galantog palaymidad wala sa galantog kung sa imong sitwasyon. Ang importante nga obedient ka sa Ginoo. Amen. Amen. Kay gipili ka sa Ginoo alang sa balaan nga katuyuan. Unsay gusto sa Ginoo? Balaan nga katuyuan. Mo'y manag-iya siyang saad. Mo'y manag-iya siyang power o authority aning kalibutan na igsoon. Kung ikaw ako nay power authority gikan sa Ginoo igsoon, ang tawag na igsoon, ang tanan nga nay sa kalibutan kontrolado nimo. Amen. Amen. Makontrol pero wa kay power authority gikan sa Ginoo, ikaw may kontrolon sa problema, ikaw kontrolon sa yawa. Ikaw kontrolon sa kasalanan, ikaw kontrolon sa limayo, muna imong kinabuhi dili mayo. Munang ikaw ako pakontrol ta sa pulong sino. Amen. Pakontrol ta sa ang kaalam nga gikan sa Ginoo aron maayo ang dagan sa atong kinabuhi og labaw sa tanan dili ta mapunta sa impierno, mapunta ta sa langit makaisunan. Kinsa ginhag langit? Amen. Amen. Ang langit makaisunan para sa mga taong obedient diha sa Ginoo. Makaisunan. Unsa may sekreto nga nakay kalinaw? Patudlo kanunay sa pulong sa Dios. Higugma ra kanunay ang pulong sa Dios. Ibutang simuna nga pinili ka sa Ginoo. Ibutang simuna nga gigahin ka sa Ginoo. Ibutang simuna nga dili pa ulahi ang tanan. Naapay kahigayunan nga gihatag ang Ginoo para usbon nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Dili ka mo paundayon sa kahimtang sa kalibutan, kundi mo paundayon ta sa pamaagi nga gikan sa Ginoo para ikaw ako igsoon ubanan ta Ginoo. Amen. Dalay ko ng Dios ning kagabi ato pagpakan ng Ginoo igsoon. Manilog ta. Hallelujah. Okay, pabilin ta igsoon sa pagpanindog.